Baboy, asin. Halangas sa sabulod eh. Presko. Paminta. Magic sarap, chicken powder. Asin. Lemon, concentrated lemon. Whoop. Maggi seasoning soy sauce. Oh, begus. Parang sauce. Lagyan ng soy sauce. Hindi lang. Brown sugar. Lagyan ng brown sugar. Yan. Halo-halo. Halo-haloin yan. Ganyan. Halo-haloin, tapos baliktarin. Yan, tapos na. Ganyan. Mahit natin yan. Big. Butter. Lagyan yung butter yung, frying pan. Lagay lang, ilatag lang yung chunk ng baboy, nilatag lang sa'yo na. Isa fry sa ito. Baliktarin. Dapat brown lang agad. Matik na brown. Butter. Lagyan yung butter yung malap. Puli na. Brown niya siya. Saglitan lang yan ha. Baboy. Takpan natin yung foil. For 5 minutes. 25 minutes oven. Pino, radish, sibuyas, kamatis, baboy, kunti, beef stock, pipino, radish, pipino, sili, ginger. Dito, aos, ginger dito. Abin ako, sibuyas. Kamatis. Salt Bay, lagyan ng Salt Bay. 2 teaspoon. Pepper. Dato puti. Kunti lang. Konting suka. Concentrated lemon. Kunti lang. Maggi, seasoning soy sauce. Putak parang tamod Stop sa ito. Medyo maraming, soy sauce, seasoning. Steak na toyo, yan seasoning. Medyo marami. Kasi matamis-tamis. Mekos na. Minekos na. Stop yung baboy. Ilalagay na sa, Ilagay yung sauce ng lagay salad. Pop. Ilagay ulit sa taas. Ilagay yung mga gulay. Ito na yung natin. Pork salad. I don't know this. Pork salad dish.